Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Ayyuhal hadirat wal mustami'at rahimana wa rahimakumullah. Ngereng batan kaula sareng panjenengan sadaya sami-sami ngunjukake rasa syukur dak hadirat epan Allah Subhanahu wa taala sehingga dimah sampai saat mangken ben muga-muga saterusah batan kaula sareng panjenengan sadaya tetep sami-sami kenging rahmat epan Allah Subhanahu wa taala turjukan kenging syafaat epan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirat wal mustami'at rahimana wa rahimakumullah. Ede lembar pangkian sebelumnya sempat caritaake tentang badana orang se terbunuh dalam ibadah dak keajunan ipon Allah Subhanahu wa taala seka dima orang se terbunuh kasebut paringi keistimewaan sarang ajunan ipon Allah Subhanahu wa taala iki gak dinto arupa kenjeran jika dia kenjeranna orang se mati syahid da peperangan Badar dan peperangan Uhud. Saterusipun beten kula nyarita agia boleh gak dinto kelanjutan iki gak dinto ki tetep se carita aki dalam kitab Daqaiqul Akhbar gak dinto carita aki cek saungkuna bade salah setong ulama si asmana Syekh Tajuddin As-Subki. Beliau gak dinto lencelenan saking acer ngalencer alumampah ala syatina harin nengi pengkir-pengkir sungai ngireng-ngirengi nengi pengkir sungai lencelenan pas oning-oning fara asabiyan yatawaddau wa huwa yabki. Pas oning-oning beliau gak dinto ngolati nak kanak gak dinto audu pas sambil mular sambil nangis. Beda nak kanak oning-oning audu oning-oning pas temu nangis nak kanak si audu gak dinto. Karena pas nangis si nak kanak gak dinto Syekh Tajuddin As-Subki gak dinto pas atanya ya sobiyu ma yabkika cong nak kanak gini apa si ada dia kibat naria nangis. Faqala sobiyu maka anak-anak gini kasebut pas ajawab. Katipun apa jawab anak-anak gini gak dinto? Qara'tul Qur'ana hatta ja'at hadhil ayah. Dan kaulah Syekh maca Al-Qur'an pas sampai dapat ke ayat gak dinto. Kenapa ayat teh? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Artiipun korang langkong orang-orang si pada iman kafi. Qu anfusakum ajaga abakna deka abakna tibi. Wa ahlikum ban ajaga aki abakna deka keluarga nabakna nara supaya terhindar, supaya selamat dari siksaan apoi neraka. Cekak di mana neraka kak dinto? Waquduhan nas wal hijarah. Cekak di mana parodi pena apoi neraka kak dinto? Manusia ben beto-beto. Beto-beto kak dinto dalam ulama tafsir ajelasaki beto-beto saya maksud engki betona patung-patung se sembah-sembah orang-orang se tak nyembah dekah ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Kak dinto juga ibadat di parodi fana apoi neraka. Terus alaiha malaikatun wiladun syidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jika di mana neraka kak dinto?
Beda malaikat-malaikat sih wiladun. Saking keras. Syidadun bengis. Saking karena ketika dinto la ya'sunallaha ma amarahum. Tapi yang sanajan keras bengis tor sama jemah kak dinto cuma bengis tor keras deka orang-orang se siksa nengi neraka. Engki mun nengi pajageuna neraka pas paringi malaikat sini seran engki tak jadi se nyiksa awas kak dinto. Karena lakar malaikat-malaikat se tadi patoguna neraka kak dinto lakar sareng ajunan epon Allah Subhanahu wa taala tak paringi rahmah, tak paringi kabelesan. Tak paringi kabelesan. Mun pas paringi kabelesan iki neser sing nyiksaan. Dadi ketika dinto. Sampurna dapat ada ayat ka dinto senak kanak ka dinto pas nangis. Fa khiftu ayyul qiyanillahu finnar. Pas abdina takut ya Syekh cakna senak kanak ka dinto. Takut pas abdina kak dinto takut icapur dak ka neraka sareng ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Kasambuk se Syekh. Kasambuk se asmana Syekh Tajuddin As-Subki kak dinto kasambuk. Cek nak kanak ki kene. As-Sobiyu kak dinto cara paritungan nak kanak ki bebeena 5 tahun. Ampun oning ngaji. Ampun bisa menghayati dak ka maknana. Bisa menghayati. Beni perak tahu ke artena masalah tahu ke artena iki nengi Arab lakar orang-orang banyak silakar oning laju ke artena. Saking saya bisa meresapi dak ka maknana ayat kak dinto tak laju gampang. Abdina takut ya Syekh takut pas icapur dak ka neraka sareng ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Maka pas Syekh Tajuddin kak dinto pas jawab. Ya sabi, cong, nak kanak. Anta maksumun bak nariaki nak kanak. Tak kira isiksa mun Allah jaipun Syekh. Bak nariaki nak kanak tak andik dosa. Anta maksum bak naki terlindung dari dosa. Fala takhaf. Cek takut, tak usah kabater. Innaka la tastahiqqin nar. Innaka la tastahiqqun nar. Sangkuna bak naria tak berhak ka angkui siksa. Jaipun Syekh Tajuddin As-Subki. Pasti nak kanak kak dinto jawab faqala sabiyu ya Syekh, du Syekh anta akil. Panjenengan kan andi akal, panjenengan kan uning, panjenengan kan ngagelih cak saking. Ala tara annan nasa idza auqadu naran li hajatihim. Panjenengan kan uning, misal lah beda orang-orang se nyolet apoi ka angkui kabutuhanna. Beda orang nyolet apoi ka angkui kabutuhanna, kabutuhan pon apa? Kabutuhan katomang, kabutuhan pon apa terus sama jemaah. Lihajatihim karena kebutuhan orang-orang sekasebut. Wada'u awalan siwaral hatabi. Si ampuana isabak keada kaju-kaju sekeni. Thumma wada'ul kabir. Pas buru kaju-kaju si raja si isabak jaipun senak-kanak kak dinto. Abdina takut ya Syekh takut katika dinto. Mek pas abdina teka anak-anak takut pas isabak keada dek ka neraka. Takut. Polana nengi kau di ande saare bila orang nyolet apoi bila orang nyolet kaju ampuna kaju se nek kene ka adek se ka kebai parodi pan cek pon senak kanak ka dinto. Maka sampuna ka dinto Syekh Tajuddin As-Subki fabaka syaikhu maka Syekh Tajuddin As-Subki ka dinto mular nangis sateti-tetina bukaan syadidan kalaban tangisan sisa ungku-ungkuna. Wa qala pasadabu inna sabiyya tuh mak pas bisa katika dinto ya Allah matur dak kajunana Allah dalam atena cek sangkuna nak kanak kene ketika dinto mak pas bisa akhwafu minna minan nar mak pas bisa lebih takut dak kana neraka etem pangabdina ya Allah padahal ki nak kanak kene akal lah tak patai kena
Tapi mak pas pikiran ka angkui mikire seksaan pun ajunan, mak pas bisa iparingi duka ya Allah. Sementara abdi nasi ampun tua aja pun Syekh Tajuddin As-Subki kak dinto, mak pas tak ipa duka kak dinto ya Allah. Fa kaifa yakunu halana, duh pas katipun apa kabadan abdi kak dinto ya Allah. Mun pas tak bisa mikire kabadaan nah karena pun apa? Karena edelum masuk nade ka neraka kak dinto. Bekal ngadepi pan sapunapan tantangan. Yantarana hi bedesanya mah hisab paretongan ingki lain manabi orang-orang se tak ecapuk hisab. Bede pole se anya mah keledek siratal mustaqim kak dinto teteh se bekal elebati tetena kak dinto kene akene anban obu tiga dia obu se pecah petok pasta cuma ata cuman sarang pedang kak dinto se pakon lebati. Mak pas abdi na bisa tak takut ya Allah. Mak pas atombuan pikiran anak kanak sekene kak dinto ya Allah. Nyona sapora aki abdi na ya Allah. Fa'tabiru ya ulil albab. Maka tuli-tuli ambil hikmah, kalak hikmana dari cara taria ya ulil albab orang-orang seandi ateh. Jadi betul kaulah sareng para panjenengan saja sebagai orang seiparingi ate sareng ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Ate kak dinto cek perak pamikire ibadah malolo cek saking cek perak pamikire kabadaan malolo. Cek perak pamikire pon apa boleh pas perak mikire urusan dunia malolo. Ampon. Se parlo pikire juga katipun apa abe kak dinto sekira bisa terhindar dari siksaan apoi neraka. Karena manabi abe cuma mengandalkan ibadah. Ibadah na peten kaula sarang para panjenengan saja seumur hidup ibadah tak buambu. Kak dinto men ibitonga tak cukup syarat ka angkui ngaule swargana Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa maule syarat, saya bisa cukup syarat. Engki kak dinto nalikana abe-abe peten kaula sarang para panjenengan saja kenging rahmat dari ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Mela dari kak dinto ngereng pabanyak berusaha ka angkui bisa ngaule rahmat dari ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal hadirat wal mustami'at rahimana wa rahimakumullah. Katipun apa carana boten kaula sareng para panjenengan sadaya manabi kengengah, manabi tero oliyah, manabi tero kengengah rahmat dari ajunan Allah. Iki tantona jangan ditinggalkan seanyama amal soleh ben se amal muhsin. Amal soleh, amal bagus sehubungannya langsung deka ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Jika dia ibadah, salat, puasa, zakat, tor sajana, macam-macam. Juga cak tinggal lagi saya amalun muhsin. Lalakon kefokusan terhadap sesama manusia. Dek ka orang lain, dek ka ring tua dua, dek ka taretan, dek ka dik menjadi, dek ka kan ponakan, dek ka ketatangke, dek ka levele tur sama jemah, kak dinto juga beda. Lalakon fokus sesakotuna ikalaku badan kaula sareng para panjenengan sadaya. Lima la tabki ala nafsikal marhunah binnar. Lima la tabki. Ara apa nama pas tak nangis. Tak nangis ala nafsika. Atas abekna tibi. Jaipun Syekh kak dinto. Dak garet murid. Mak pas bisa tak nangis dek ka abekna tibi. Padahal abekna riyah. Almarhunati binnar ke dia kidek ka neraka. Lu cek saking abek kak dinto lakar ampun ke dia ki ka angkui eseksa neraka. Katipun apa cara nama salamat engki tantona kalaban mabanyak amal soleh torjukan amal muhsin. Padahal wal mautu raqibun ala unuqika. Padahal seanya mapate rosterosan norok bunte ala unuqika iatasanna le irabna. Jadi seanya mapate kak dinto rosterosan norok bunte
dek kabatan kaula turjukan para panjenengan saja. Cuma sami-sami tak paringi oning sareng ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala bila pate kak dinto se bakal pate terus terusan kak dinto aduh ampon norok buntek terus terusan wal mautu raqibun ala unukika ben pate kak dinto norok buntek nompak ala unukika ya tasana le rabana wal qabru manziluka ben kufuran dia aropa aki kenengan si maste dek kabana wal qiyamatu mauqifuka ben are kiamat jaria mauqifuka se bakal dadi kenengan nabekna kenengan pangantosan nabekna ngantos keputusan Allah Subhanahu wa taala konapa bakal ipotosaki masuk surga konapa naudzubillah pas ipotosaki masuk dek neraka naudzubillah summa naudzubillah satejana gak dinto ngantos ning akhirat ben ngantos sagak dinto beni pangantosan sesa kecil ngantos si cukup abid sangat abid bahkan hari kiamat kak dinto dari serobenna saropong si pertama ka serobenna saropong si kaping dua kak dinto jarak napak 40 tahun jadi benih pas laju kiamat langsung ipa masuk ke surga kan neraka punten perjalanan ki sangat lanceng lebih jauh lancengnya tembang lancengnya kaudian dengan alam dunia wal khusuma'u aqwiya'a ban uring-uring se becik pakun bedah isi kita rafatan kaula sarang para panjenengan sateja ben rata-rata uring-uring si becik dah ka abak kadinto biasana posisina kenenganna akuatan ben kabadaanna abak jadi abak kadinto harus betul-betul sadar bahwa abak kadinto lakar diciptakan sarang ajunan epon Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lemah wa khuliqal insanu dha'ifa ben Allah Subhanahu wa taala abadi batan kaula sareng para panjenengan sateja kalaban penciptaan se lemah apes tak bisa kak angkui nantuaki nasib abak tibik baik kak dento tak bisa nantuaki agabaya kauntungan na abak baik kak dento batan kaula sareng para panjenengan sateja tak bisa Satejana kak dinto kauntungan se kawan lebatan kaula sarang para panjenengan sateja kak dinto kauntungan se aropa akipa paring dari ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Boh, iya kan sing kok oleh na usaha ala lakon. Engki leres lakar. Cara paretonganna usaha ala lakon kak dinto lakar salah setong cara ka angkui ngaule kauntungan ngaule kapejraan ning alam dunia. Saking mana bila kerta paringan kauntungan sarang ajunan na Allah. Sanajan amun ko se kok tapel kok se alako. Sanajan ko se teng tabenteng sing nguli tur sama cuma. Sanajan ko se pakaluar kapi pikiran na. Kapinteran na pakaluar kapi. Bila ampun tak pauntungah, bila ampun tak bejra sarang ajunan na Allah, maka gak dinto tak bakal bejra. Sateja na kabejraan kauntungan Kak dinto aropa aki paparing si paring aki langsung sarang ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Usaha kak dinto engki lakar usaha wajib ekalako. Mana bita usaha deng sakadeng usaha bayi tak lajuni ida pak sukses pon apa boleh pas sajan tak ngalakoni usaha. Wal qadil jabbar ban hakim semaha agung engki kak dinto al jabbaru engki Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakim mabatan kaula sareng para panjenengan sateja si bekal motosaki ponapa abek kak dinto tempat dakian ning swarga atau bana sabalikah pas tempat dakian ning neraka naudzubillah satejana kak dinto aropaki keputusan epon Allah Subhanahu wa taala. Wal munadi Jibril ban se bakal ngolok se bakal atikanan dak kabatan kaula tursukan para panjenengan sateja engki kak dinto malaikat Jibril wasijnu jahannam ban penjarana batan kaula sareng para panjenengan sateja mana bita ipa masuk dak ka swarga sobung pilihan lain selain neraka wasajjanu azzabaniyah ban petugas-petugas
sebekal nyiksa badan kaula sareng para panjenengan sadaya nengi penjara neraka jahanam ka dinto azzabaniyah ingki ka dinto se malaikat se anyama malaikat zabaniyah. Malaikat zabaniyah ka dinto insyaallah mana bita kalerwa beda 14 malaikat se ka dinto eka wae sareng malaikat Malik. Ka dinto si bakal nyiksa orang-orang se siksa nang neraka. Ben malaikat-malaikat ka dinto tak paringi rahmat, tak paringi kabelesan sareng ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Katiba matur mun pas malaikat tukang siksana nang neraka pas paringi kabelesan, paringi kaniseran, engki takok tak sedih sing nyiksa. Wa anta la tasbiru ala harri syamsi. Pas bak nadi bi'riya cak ipun Syekh dek karit murid dagat ento. Deng sagadang la tasbiru ala harri syamsi, deng sagadang perak ka panas saare la tak bisa sabar. Tak sabar dek ka panas saare. Apa boleh pas ka panas saapoe neraka. Tak bisa sabar atas panas saare, pakai fatasbiru ala lasa'il hayati wal aqarib. Pas bisa sabar dek remah atas sengaan-sengaan na ular dan sengaan-sengaan na kalabang saya bakal nyiksa nengi neraka. Ayuhal hadirat wal mustami'at rahimana wa rahimakumullah. Mungkin cukup sakonik bisa wasfamator malar muga sisakonik kadinto bisa tetia kemanfaatan seraja mukubatan kaula turjukan para panjenengan sedaja. Kurang lebih nanya ona maaf hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.